Sama-sama, sama-sama. Yeah. Same time zone. Because when you set up a Zoom, meeting or a workshop, it asks you, what time zone are you setting, right? So Assalamualaikum Sofyan. that's why it says Singapore time. Apa khabar? Still struggling connecting. It's your video. They mind. You can unmute yourself. Oh. There's still 2 more people, 3 more people tak ada nama lah. Yeah. In fact, the 4th one coming in also tak ada nama. That one kena bagi dia chance lah. Dia belum masuk lagi. Dia belum masuk. Sudah tukar nama. So fast. Siapa tu? Siapa? Hakim. Hakim Abidja. Hakim from Abidja, is it? No. Baru masuk one is Muhammad Sufyan lah. Muhammad Muhammad Sufyan. Muhammad. Hakim intern. Okay. Wah, very berkaya. Assalamualaikum Sufyan. Dari mana Sufyan? Saya daripada Pekeso. Alhamdulillah, finally. We have somebody. Ada lain apa tak masuk lagi? Noriza apa semua dah register? Sekejap lagi dia masuk. Kejap lagi, Alhamdulillah. Actually Pekeso was my client before. Cik Sofian kenal saya? Tak kenal kenal. Sharif, 2 years in a row, I was their judge for their Quality Control Circle convention. Okay. Sharif, it's 10:30. So we start. Yeah. All right. Now I'll be sharing my screen. Hold on. Okay, can everybody see the screen? Yep. Press slideshow. Is there any black bar or anything? No, Don't have. Where is it? Okay. Any black bar on top? Yes, No, yes. There is a black bar. No black bar. There is a black bar. Oh, there is a black bar. So what now? Now there are 2 black bars. Oh, 2 black bars. Now disappear. Okay. Disappear. Now no more black bars. Yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Welcome everybody. My name is Sharif Shamsuddin, the Associate Consultant for Abidja Southeast Asia. And bersama saya adalah Saudara Senthil, the Director and the Principal Consultant for Abidja Southeast Asia. So saya menyebut Saudara Senthil untuk memberi sepatah 2 kata. Over to you, Senthil. Selamat pagi, everyone. Good morning. I'm Senthil. I'm so happy to be with all of you. I'm sorry I can't speak Bahasa, but you are in good hands with Sharif. I've known Sharif for 5-6 years, and we've become friends as well. And I'm really looking forward to him sharing these ideas in Bahasa. It's always good to have the ideas that we are sharing being shared in different languages so that it can reach more people. Delighted to have Sharif on board here, and especially to share this webinar with all of you. Welcome, Sharif. Looking forward to the session. Yes, thank you, Senthil.
sebenarnya kan center ni adalah sifu dan mentor saya lah untuk sejak tahun was it 2015 or 16, yeah, about 5 or 6 years ago, 14 I suppose. Beliau memperkenalkan saya dengan program yang amat menarik ini, program Outward Mindset, satu program yang secara jujurnya saya boleh katakan bahawa berjaya mengubah mindset saya, ya, behavior saya, hingga saya menjadi orang yang lebih baik. Ya, suatu waktu dulu, nanti saya akan ceritakan sebahagian daripada sejarah saya sebelum ni. Saya seorang yang inward. Jadi untuk lebih kurang sejam, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan bagaimana, ya, teknik bagaimana untuk menjana prestasi, terutama di dalam dunia yang penuh mencabar, tadi saya kata penuh pancaroba. Okay, dan especially di pandemic situation lah. Okay, now kita tahu kan dalam setiap organisasi kita perlu banyak, ya, ada banyak faktor untuk kita. I'm sorry, the apa ni is hanging. The slide is hanging now. Okay, now let's moving. Alright, kita tahu dalam setiap organisasi yang inginkan satu prestasi yang tinggi, dia ada banyak faktor, ya, yang perlu kita lihat. Dia tidak hanya bergantung pada satu atau dua faktor. Jadi saya ingat, apa kata kalau kita sama-sama brainstorm, apakah faktor yang you rasa boleh menjana prestasi yang tinggi dalam organisasi? Okay. Untuk itu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan share sekurang-kurangnya tiga perkara yang perlu difokuskan, ya. Kita akan gunakan secara fun melalui Mentimeter. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan masuk ke Mentimeter. Kalau siapa yang tak biasa dengan Mentimeter, apa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah type www.menti.com dekat handphone masing-masing. You type menti.com pun boleh kalau dekat browser tu. Dan apabila ditanya kod atau password, just type 16 59 838. Okey, silakan. Kalau ada siapa ada masalah, harap beritahu saya, ya. Mungkin saya boleh bantu. Masih lagi belum terima apa-apa respon. Saya nak cuba, ya. Terus. Ada masalah tak? Belum kau nak type dulu. Nanti saya pun nak cuba nak masuk. Boleh ke tidak? Dah ada start dah. Okey, cantik. Competence. Okey, quality people. Kita ada resources. Strategy. Okey, good. Come on. Kalau boleh kita nak penuhkan skrin ni. Communication delivered. Betul? Tanpa komunikasi susah, ya, kita nak capai kita punya ni prestasi. Resources, yes. Correct. Culture. Ini yang selalu ramai orang terlupa, culture. Duklah macam-macam kita ni, tapi macam-macam inisiatif tapi tak ada culture, hancur. Bak kata Peter Drucker kan, culture is its strategy for breakfast. Maksud dia,
Kalau kita tak stress culture, hancur kita punya strategi. What else? Teamwork. Yes. Minda, mindset. Okay, good. What else? What else? Discipline. Yep. True. Accountability. Macam boleh tahu je. We need accountable people, yeah. What else? Strategi sudah. Good leadership. Yep. Effective communication. Yes. Sometimes people fail to communicate the strategy towards the downline. Good. Resources. Collaboration. Yep. Kadang kita work in silo, so it's good to collaborate between different units, different department. Then we have business direction. Yep, without direction, you are going to lose your focus, your track. You may be off track or derail. Clear goals, correct. Wow, I think all of you have Sifu lah. A lot of good input here. Competence. Okay, patience. Yep, that's a virtue. If you don't have patience, it's very difficult for you to achieve. Discipline, yep. Mutual understanding. Okay, anybody else? Anybody else? We have how many participants here? 20 participants, about 15. 20, 15, 14, so okay. Come on, at least three per person. Anybody else? Innovation, yeah, good. Respect. Okay, right. I'm going to stop now. Still coming in. Okay, it's okay. We'll keep this on the side first. Let's share the. Oops, sorry. Silap tekan. Okay, now kita dah banyak sharing tadi. Very good ideas. Very well done. Thank you very much. Tapi kalau kita nak kata orang tu lebih structure, I would like to introduce you to this. I think most of you know this. You ingat tak? Model McKinsey 7S model. McKinsey 7S model. Alright. So McKinsey 7S model ni dia menekankan faktor, ya. Macam sebahagian daripada faktor ataupun elemen ataupun komponen yang kita ceritakan tadi. So dalam McKinsey 7S ni ada 7 faktor yang menjadi kunci kepada peningkatan prestasi organisasi. So apa dia faktor-faktor tu? Okay. Right, kita ada structure, system, strategi, style, staff, skill dan shared value. Sementara kan, walaupun kan 7S ini, faktor-faktor dalam 7S ini kritikal untuk kita menjana prestasi yang tinggi, actually ada satu perkara dasar yang lebih mendalam yang akan menentukan sama ada faktor-faktor ataupun elemen atau komponen dalam 7S ni boleh berjaya atau tidak. Mari kita explore apakah dia benda yang mendalam tu. Okey. Katakanlah bulatan tu melambangkan hasil yang kita ingin capai sekarang. Kebiasaannya kan hasil ni adalah di hasil ataupun result ni adalah daripada behavior atau tingkah laku yang kolektif setiap anggota kerja dalam organisasi itu, ya. Tingkah laku yang memacu apa kata orang tu, yang meningkatkan struktur strategi, yang boleh membangunkan skill, yang boleh membangunkan staff, tingkah laku yang boleh melaksanakan style, sistem dan shared value. Tetapi di bawah tingkah laku ni ada satu yang lebih bermakna, lebih mendalam, iaitu
mindset. Sebenarnya mindset inilah yang memacu tingkah laku. Dan bila tingkah laku tu dipacu oleh mindset, maka terhasillah impactnya, terhasillah result yang kita hendak capai. So itulah dia fundamental model Arbinger. Mindset drive behavior, behavior drive result. Okay? Now, mari kita explore dengan lebih deeper lah lagi tentang model Arbinger mindset ni. Kita tahu kan kalau satu organisasi itu dia dah capai target, lazimnya I think you agree with me lah. Management akan suruh, okay, you need to have a new target, a new more challenging target. Jadi persoalan dia, macam mana kita nak capai goals tersebut? Terutama dalam suasana pandemik ni, suasana yang penuh mencabar ni, macam mana kita nak capai goal yang baru? Ya? Jadi, lazimnya management dia akan, kata orang tu, menerapkan tingkah laku yang diperlukan atau behavior yang diperlukan untuk mencapai hasil yang baru tu. The new result, ya. Contohnya, you have to do this. Kita kena buat ni untuk mencapaikan hasil. Benda ni diimpose oleh management. Jadi saya nak tanya tuan-tuan puan-puan lah, you can unmute yourself atau you can type dalam chat box. Adakah boleh berjaya kalau kita hanya tumpu pada behavior saja tanpa mindset? Boleh berjaya atau tidak? Silakan unmute yourself. Tak boleh. Confirm Tak boleh. Yes. Yang lain macam mana? Boleh ke tak boleh? Mindset is very important. Mindset is very important. Okay, good. Siapa lagi? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Just tingkah laku je. Anybody else? Sikit je lah. Ya, Cik Wan. Ya, sikit je. Tapi mindset tu Mungkin berjaya sikit sebagai pemacu je. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang Ya. tak berjaya. Tak Dia macam sampai. tabla. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Okay. So, now, jadi apakah cara yang terbaik? Kalau ikut pengalaman saya lah dulu semasa saya dulu 38 tahun di TNB, lupa nak cakap tadi. So semasa di TNB dulu saya involved in a lot of change initiative lah sebagai internal consultant. Kami hire banyak international consultant di luar macam McKinsey, macam Boston Consultant Group dan lain-lain. Dan banyak yang memang kita dah spend million, probably berpuluh-puluh juta lah kan kita spend untuk hire this consultant. Banyak yang berjaya, betul. Tidak dinafikan, banyak yang berjaya. Tetapi ada juga yang gagal. Dan yang berjaya ni kan, jarang kita dapati mereka boleh sustain inisiatif tu. For one reason or another lah kan. Jadi bila saya reflect balik, kenapa kita tak boleh nak sustain? Kita dah spend berjuta ringgit, duit, resources masa. So terbuanglah, sayang kan kalau tak boleh nak sustain. Jadi bila saya kenangkan balik kan, kebanyakan lah, walaupun tak semua, yang inisiatif adalah diimpose. Macam saya, orang putih kata, prescribe. Kita kena buat ni. Itu yang disyorkan oleh konsultan. Jadi sikit pun tidak disentuh tentang mindset. Ya, sayang. Jadi rakyat Marhain tu di bawah sana mereka macam dah lali dah. Balik-balik kena new initiative, balik-balik new initiative. Yang dulu tak habis yang baru dia masuk.
So macam jadi fed up pun ada jugalah. Saya pun mendengar juga keluhan-keluhan mereka ni. Jadi itulah dia. Bila reflect balik, satu ingredient yang kita gagal adalah untuk fokus kepada mindset. Now, untuk kolaborasi dengan apa model Arbinger tadi, mari kita lihat apa McKinsey dalam laporan dia pada tahun 2014 cakap. Dia kata, organisasi yang mengenal pasti dan menangani mindset, dia kata, ada 4 kali kebarangkalian untuk berjaya dalam usaha organization change. Ya, berbanding dengan syarikat yang gagal menekankan mindset. Tu penting mindset ni. Okey. So cara baru macam mana kita nak pergi daripada hasil sekarang kepada hasil yang lebih baru. Jadi kita kena merubah bukan saja tingkah laku pun penting, kena look at behavior, but also kita kena ubah mindset. Barulah kita boleh mencapai hasil yang diharapkan. Now, kalau kita lihat pada ni, dengan menekankan mindset, ya, tingkah laku akan berubah dan hasilnya akan insya-Allah tercapai. Jadi kita boleh summarize Arbinger Mindset Model ni menyatakan bahawa mindset memacu prestasi dan hasil. Ya, bagaimana organisasi itu dapat meningkatkan struktur dan strategi, bagaimana ia dapat membangunkan kemahiran atau skill dan staff, bagaimana boleh menciptakan style, sistem dan shared value atau nilai bersama adalah fungsi di mana mindset manusia beroperasi. Okey, next. Kita akan melihat lebih mendalam lagi kaitan antara mindset, tingkah laku dan hasil. Okey? Kan manusia ni kan kalau ikut sains dia lah, kita ada 2 jenis mindset. 2 jenis mindset. Apa dia tu? Ya. Mari kita lihat self-deception paradox ya. Dalam self-deception paradox ni dia menyatakan ia adalah satu masalah tidak mengetahui bahawa kita mempunyai masalah. Pernah tak kita berfikiran macam tu? Kita ingat kita ada masalah, sebenarnya kita ingat kita tak ada masalah, sebenarnya kita ada masalah. Kan? Kadang-kadang kena orang lain beritahu, Syarif kau ada masalah lah. Padahal kita in denial. Itu dinamakan self-deception paradox. Jadi ini adalah Mr. atau Dr. Terry Warner, dia adalah founding father lah untuk konsep outward mindset ni. Semasa beliau perkata orang tu mengajar di Harvard, di Yale, di mana lagi, di Oxford University ni semua universiti yang terkenal di dunia kan. So dia come up with a research hasil kerja di mana dia menghasilkan satu konsep dinamakan self-deception paradox tadi dan menghasilkan sebuah buku yang dinamakan self-betrayal. Ya. Dalam self-deception paradox ni, ia mendedahkan terdapat 2 perbezaan mindset yang boleh membentuk interaksi manusia dan pengalaman. Mari kita explore further ya. Kita explore apa dia tu 2 mindset tu. Pertama, kita ada outward mindset, ya, outward mindset. Yang kedua kita ada inward mindset. Ya, apa dia outward? Apa dia inward? Outward adalah di mana kita punya objektif, kita punya tingkah laku, ambil kira orang lain. Ya, mengambil kira orang lain. Contohnya kan, nanti kalau kita inward, objektif dan tingkah laku kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita fokus pada diri sendiri. Ya. Sebagai contoh kalau kita outward mindset, kita akan peka terhadap orang lain. Ya. Kalau kita inward,
kita akan buta dan tuli tentang keperluan orang lain. Kalau kita inward, kalau kita outward, kita mempunyai sikap berkolaborasi dengan orang lain. Tapi kalau kita inward, kita akan bekerja secara silo. Kalau kita outward, kita akan lebih responsible, bertanggungjawab, ya, ada accountability. Tapi kalau kita inward, kita akan blame orang lain, kita akan salahkan orang lain. Ya. Now, kalau kita outward, kita inovasi akan terjalin. Ya, inovasi akan terjalin. Tapi kalau kita inward, kita tidak ada kemajuan. Kalau kita outward, kita ada commitment. Tapi kalau kita inward, kita mempunyai sikap. Adakah aku kisah? Dia tak kisah terhadap orang lain. Inward versus outward. Apa perbezaan dia lagi? Ya. Kalau kita inward, katalah ini kita inward, kita tak ambil kisah, ya. Macam saya kata tadi, ada aku kisah, aku tak kisah peduli, kau peduli orang lain. Macam mana saya kisahkan diri saya sendiri. Jadi, ya, jadi orang lain punya keperluan, orang lain punya objektif, orang lain punya cabaran, bukan isu saya. Saya tak kisah pun hal orang lain. Ya. Dan objektif tingkah laku saya adalah fokus pada diri sendiri. Kata orang putih itu selfish. You nampak tak triangle tu kan? Triangle tu menunjukkan arah ke diri kita. Maknanya inward lah, ya. Now, bila kita inward, kita melihat orang sebagai objek. Kita melihat orang sebagai barang. Ya. Jadi bila kita lihat orang sebagai barang atau objek ni, apabila kita anggap dia macam kenderaan yang boleh kita kuda, maka kita mengkudakan atau menggunakan mereka. Kalau kita lihat orang tu sebagai barang dan sebagai halangan, kita akan salahkan dia, kita akan blame dia. Dan kalau kita anggap dia tak relevan, tak ada kena-mengena dengan kita cuma ignore dia, kita abaikan dia. Ya, berbanding dengan kalau kita outward. Kalau kita outward, kita akan ambil kisah. Kita akan peduli dengan orang lain macam mana kita peduli diri kita sendiri. Kalau you tengok kan dia punya ni, kita akan tengok orang tu macam orang, bukan macam barang. Jadi apabila kita outward, kita kisah kepada orang lain. Kita faham mereka punya objektif, mereka punya keperluan, mereka punya cabaran dan sebagainya. Dan objektif dan tingkah laku saya, kita nampak dia punya triangle tu kan? Triangle dia mengarah keluar. Adalah mengambil kira orang lain. Jadi orang lain punya, kita ambil peduli lah dia punya objektif, dia punya cabaran dan sebagainya. Okey? So itu perbezaan antara outward dengan inward mindset, ya. Selain daripada tu, kalau saya inward, saya hanya fokus pada apa yang boleh saya capai. Orang lain punya pencapaian saya tak peduli. Berbanding dengan kalau saya outward, saya akan fokus pada hasil bersama. Okey, saya nak bagi contoh sikitlah tentang pengalaman saya sendiri semasa zaman jahiliah saya. Ni sebelum, way before saya didedahkan dengan program Arbinger ni. I hate to admit it lah, dulu memang saya seorang yang inward, ya. Tapi bukan selalu, ya. Bukan selalu. Ada kalanya saya inward. Jadi kita ni manusia ni, kadang-kadang kita inward, kadang-kadang kita outward. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita inward, ya. Jadi kalau kita dah mindset kita dah program supaya menjadi outward, automatic tau. Magic will happen. Jadi cerita dia macam ni. Kalau tak silap saya 2015 waktu tu, ya, sebelum saya kenal Mr. Sentel, ya.
saya mempunyai konflik dengan my rakan sekerja lah, sama unit. Jadi disebabkan konflik ni, jadi kami tak bercakap selama beberapa bulan. So tak ada komunikasi, tak ada kolaborasi, masing-masing kerja in silo, masing-masing menyalahkan orang lain, masing-masing tak mempedulikan masing-masing punya keperluan, objektif, cabaran dan sebagainya. Jadi benda ni kan dia efek saya punya performance dan efek juga the other person punya performance dan juga efek our unit and department performance ya. Jadi satu hari nak jadikan cerita, satu hari kami berdua dihantar ke program yang dianjurkan oleh program mindset lah ni. Program mindset change. Jadi kebetulan ke, by design ke, I pun tak tahu. Jadi dalam salah satu daripada exercise atau modul ya, salah satu modul dalam program tu center menceritakan tentang mindset dan sebagainya kan. And then saya suddenly realise lah bahawa saya ni sebenarnya seorang yang inward mindset. And saya inward terhadap individu tersebut ya, individu tersebut. Jadi saya gather enough courage lah. In one of the exercise yang dijalankan, saya gather enough courage untuk approach that person dan apologize and admitted to her. Baru tahu perempuan kan. Admitted to her that I'm actually inward towards you, I kata kat dia. And then dia pun mengaku bahawa dia pun inward terhadap saya. Jadi we managed to patch things up tu, there and then tau. And then kita kata, okay lepas ni kita kosong-kosong puan. Okay, then dia pun okay lah. And you know, even after kita dah bertukar jabatan, dia pindah ke jabatan lain, saya berpindah ke jabatan lain, we are still, ya kata orang tu, outward mindset antara satu dengan lain. Jadi kalau kami saling ni lah, Cik Syarif boleh saya bantu, dia kata. Kita pun seronok dia nak bantu kita kan. Ataupun saya tanya, Puan, do you need any help? Okay. So, no. Secara automatik tau. Contohnya kan, bila saya angkat telefon kan, ada orang saya kenal atau tak kenal saya, is there anything that I can help you? That's automatic kalau kita outward mindset. Ya, help, bantu. Itu is the keyword, one of the learning of this outward mindset punya program. Okay, so saya boleh rumuskan kalau kita outward mindset, magic happen. Okay. Alright, now we have roughly 23 participants. Great. Mari kita lihat inward tentang continuum inward mindset. Inward mindset ni actually dia macam satu continuum tau. Kita ada dua end of the continuum ya. Satu continuum di satu side tu, seorang innocent dia akan berkomited, dia akan berdedikasi, dia akan mengharapkan hasil yang terbaik untuk diri dia dan dia akan menjalankan tugas dia secara ikhlas. Tak ada niat buruk pun. Dan at the other end of the spectrum of this continuum, memang ekstrim lah, memang gila-gila babi punya, gila-gila punya what you call it, inward ya. Dia hanya fokus kepada diri dia sendiri. Dia punya triangle tu, remember, facing toward him or herself. Okay. Now, dalam continuum inward mindset ni kan, tak kira lah kita kat mana ke, kat kiri ke, kat kanan ke, jika kita tidak mengira atau mengambil kira orang lain dan impact kita terhadap mereka, kita masih lagi dianggap inward mindset. Okay. Sebagai contoh lah, yang ekstrim ke inward tu, memanglah sah-sah. Tapi ada juga orang yang perform ya.
Ya, orang yang perform, yang dedicated, dia punya KPI tinggi tapi dia masih tetap inward juga. Kenapa? Dia tak fikirkan orang lain. Dia cuma fikir KPI dia sendiri. Itulah dia. Okey, dalam banyak organisasi kan, ada, boleh dikatakan kata-kata lah pemimpin memang semua positif lah niat mereka baik. Tapi kadang-kadang mereka mempunyai masalah. Ya, mempunyai masalah subordinate dia yang mungkin memberi cabaran pada mereka. Mungkin dari isu HR ya. Contohnya ada konflik, ada bekerja secara silo, ada lack of ownership, no teamwork, lack of relationship, dan bila tengok skor engagement employee engagement score dia kan, EES kan, kadang-kadang very low lah Okay. So macam mana boleh terjadi macam mana boleh terjadi? So kita tanya balik diri sendiri. So kadang-kadang kita salahkan, alah dah macam mana nak buat, dah nasib kan. Dan kadang-kadang apa nak buat, dia orang bagi kita orang yang tak betul. Dia bagi kita square peg in a round hole punya orang, macam mana kita nak ni. So start blaming. People start blaming. Okay, now sebenarnya kalau kita macam ni kan, kita di dalam continuum inward mindset ni sebenarnya kita hanya menyamar. Kita ingat kita outward, especially orang yang innocent tadi kan, sebenarnya dia menyamar. Kenapa? Dia menyamar dia outward mindset, tetapi sebenarnya tidak. Mereka masih lagi inward mindset. Ini digelar outwardly nice inward mindset, but still they are inward. Jadi untuk ini, implikasi dia kalau benda ni terjadi kepada komponen-komponen dalam 5S ni, memang sukarlah untuk kita mendapat hasil yang kita harapkan. We need to look at mindset. Jadi untuk illustrate further, mari kita lihat video ni. Tapi saya nak memperkenalkan the superstar of the video ni, Alan Mulally. Alan Mulally sebenarnya adalah bekas presiden atau CEO Ford. Sebelum dia ke Ford, dia telah dia dah bekerja dengan Boeing dan manage to kata orang to help Boeing transform, dan dia dibawa ke Ford untuk transform Ford daripada satu syarikat yang rugi kepada satu syarikat yang untung. Pada ketika itu Ford mengalami kerugian sebanyak 17 bilion US dollar setahun. Banyak tu kali 4, tahulah berapa banyak bilion tu. Okay. Alright. Now video yang akan saya tunjukkan sebentar lagi menunjukkan bahawa betapa pentingnya perubahan mindset untuk menjana prestasi yang tinggi. Okay, now let's watch the video. Tetapi sebelum kita watch video tu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan perhatikan bilakah masa eksekutif kat Ford ni dia inward mindset, dan bilakah masa mereka outward mindset. So enjoy the video. Remember, I told you that within a couple of days, the forecast was we're going to lose $17 billion. So I started the business plan review. The charts are flowing, 320 charts. We even have them color-coded, red, yellow, green. Any change on the chart is in blue. So there's lots that doesn't change. All you're looking for is what has changed. You don't want to hear a long explanation about what's going on. What you want is that everybody knows the plan. Everybody knows the areas need special attention. So the color, you got the charts going. And it was about 3 or 4 weeks, the data's flowing, and all the charts are green. And I stopped them and I said, you guys, we're going to lose $17 billion. Is there anything that's not going well here? Eye contact goes to the floor. Nobody says anything. Now remember that culture you asked about. It wasn't okay to bring things up. I mean, it was command and control. People disappeared. So I think another week went by and they were green. And of course, they've got me. They got this new leader. What's this leader going to do? And so the next
2 weeks later, Mark Fields, who's the leader of all the Americas business, Canada, the United States and South America, had an Edge launch in Oakville, Canada. And they had an actuator issue on the tailgate. So he stopped production because we're going to be best in class. We're not going to deliver one vehicle unless it's done, and it's the best in quality. So he had like 2,000 or 3,000 Edges, sitting out on the tundra. Thank God it was cold, so they weren't sinking in. Because when you stop production, it's a big deal. And so up comes his chart for the launch of this new Edge, and it's bright red. And it got so quiet. You know what they're all thinking. It's over. Mark's gone. Gone. He's out of here. And then what's this new guy going to do? So I started to clap. Now they knew that was the sign. The door was going to open. Somebody's going to come in. Mark's out of here. I could just feel it. And I said, Mark, is there anything that we can do to help you with that? And before Mark could say one word, Benny Fowler, who is the head of quality now worldwide, said, Mark, I think I've seen that issue on a launch that we did 6 months ago. Because in the car business, you have so much product coming out. It's so exciting. And then Joe Hendricks, at the time, he's the leader of all Asia Pacific now, was the head of manufacturing. He said, you're going to need some manufacturing engineers, because as soon as you find that problem and fix it, you're going to have to change all those vehicles and get the production going again. I'll have our Dynamite talent up in Canada immediately. And then Derek Kuzak, who leads product development worldwide, says, Mark, I've seen that technical issue on such and such 5 years ago or something. I'll get right on that. That exchange took 12 seconds. 12 seconds. We went on to the next chart. Of course, it was green. One of the next chart, it's green. The next week, I think it was still red, Mark's chart. Everything else was green. Next week, I think he changed it to yellow because they found a solution and now they're implementing it. I think the next week, it turned to green. And boom, all the vehicles started going. And then probably one of the most exciting days of my life, both from oh shit, this is a terrible situation. Sorry, so sorry. To my gosh, we're going to make it, was the following week. And guess what the charts look like? They look like a rainbow. Like a rainbow. And I'm going, oh my goodness. Now the data says right here why we're losing $17 billion. Because the data sets you free, right? Data tells you everything. But also now it was safe enough that you could share how it was. You weren't red. The issue you're working on is red. As a matter of fact, the expectation is that everybody really does know what the situation is, because you can't manage a secret. People can't help if you don't know what the real situation is. And it's safe, and you're not going to get killed. Now, you can imagine the accountability around the table. Are you going to be red on an item, and then you're going to go through the week and come back and say to all your colleagues, I was really busy last week. I didn't have a chance to work on that. The pressure in a positive way is like fantastic, because everybody there is trying to figure out how to help go forward. So on that one day, it was probably like, oh my gosh, this is really in bad shape. We all knew that. On the other hand, I knew at that moment that we were going to be able to turn Ford around. Okay. All right. I hope you can unmute yourself. Okay. Ada soalan saya nak tanya ni. Jadi di peringkat awal, apakah mindset yang ditunjukkan oleh executive Ford tu? Mereka inward ke atau outward? Silakan. Inward. Inward. Yang lain, inward ke outward? Thank you, Cik Jamal. Inward ke outward? Welcome. Ya? Tak dengar? Mula-mula inward lah. Mula-mula inward lah kan? Okay. Then, ada kat punjung video tu kan? Adakah mereka inward ke outward? Outward.
Everybody can unmute yourself, please. Kita nak. Awal baru ada result. Mula-mula masing-masing temberang kan? Kan, betul tak? Betul. Semua kata hijau, tapi Betul. semua temberang. Pernah tak benda ni berlaku kat kita punya organisation? Lalu Selalu. Aduh, betul lah selalu. Benda ni universal universal. Okay, now. Jadi kat mana kan dalam video ni kan, kat mana menjadi kunci pada perubahan? Tiba-tiba dia boleh berubah mindset daripada inward ke outward. Apa yang membuat mereka berubah mindset tu? Anybody? Kalau siapa ada masalah unmuting, boleh type your answer dekat chatbot. Saya boleh baca dekat chat ni. Anybody? Apa yang menjadi the key to the change in mindset from inward into outward? Apa yang menjadi kunci kepada tu? When they start to communicate with each other. Boleh kuat sikit tak dengar? Boleh? When they start to communicate with each other. When they Yes, partly ada komunikasi. Ada lagi tak? Saya nak mencari kunci dia tu. Awareness to back up. Awareness tu pakat. Back Okay. up bukan pakat. Oh, back up. up. Alright. BUCK, back up or else. Oh, else lah. Okay. Tapi saya nak tanyalah, ada ke melalui kata or else? Ada tak? Ada tak? Soft approach. Tak ada kan? Dia tak sebut pun. Tak payah sebut. Oh, tak payah sebut dah? Okay. Mungkin dia punya body language lah. So apa dia? Apa yang menjadi kunci? Saya nak cari lagi ni, gali. Kita nak gali. Tiba-tiba, takkan tiba-tiba je kan? Boleh tiba-tiba dia orang magic ke? Tak ada kan? So apa yang menyebabkan dia outward lah tiba-tiba? Anybody nak cuba? willingness to accept each other. Ya, Cik Sofian. Apa dia? Tak dengar. The willingness to accept each other. Acceptance The willingness to accept. each other. Oh, dah dekat dah tu. Dah hampir dah tu. Last try. Siapa nak try? Kalau ada coklat kat saya ni, saya bagilah kalau siapa dapat jawapan betul. Lalu, kalau dalam workshop face to face, saya bagi coklat. Okay, apa dia? Anybody? Kalau tak ada jawapan, saya lah bagi jawapan lah. Kunci dia adalah Alan Mulally itu sendiri. Betul lah. Dia, leader. ada ke dia blame? Tak ada Dia style tak dia. blame kan? Cara Ada ke? percakapan. Orang yang mengaku yang merah tu kan, yang tunjuk, yang secara jujur, tunjuk colour dia merah tu kan, ada ke dia buang kerja ataupun dia marah? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Tapi orang yang lain ingat, oh, habislah Markfield ni, habis. Tak ada. Lepas tu, bila dia buat macam tu, dia tak ada blaming, yang lain-lain semua sedar. Kalau kita sikap jujur kan, kita tak akan direprimand, kita tak akan dimarah, kita tak akan di-blame. Ya. Jadi dia macam psikologi kanak-kanak jugalah. Kalau kita marah budak kan, lama-lama dia degil kan, betul tak? Jadi ada kita ni pun samalah. So tiba-tiba timbul kesedaran bahawa bila dia mengaku bahawa merah dan tak kena marah, jadi yang lain dah start membantu dia. Kan? Bila dah bantu, maka slowly dia punya merah tu tukar kuning, tukar hijau. Dan dia punya production start jalan. Jadi bila orang lain tengok ada kejayaan, dia orang pun masing-masing, tu yang dia kata like a rainbow, dia punya ni ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru kan. So masing-masing sedar bahawa they need to tell the truth, they need to be outward. So itulah dia. The kunci tu perubahan adalah leadership dia. Janganlah kata orang tu terlampau tegas sangat sampai you reprimand. No. Your job as a leader is to guide your people. Okay? Right. Now. So bagaimana kita nak mendapatkan hasil adalah
Kalau kita ada model, apa model lah, tak semestinya 7S kan. Dalam dunia ni ada macam-macam model untuk kita strategize kita punya untuk mencapai hasil. So kalau dalam ni kita gunakan 7S lah. So bagaimana kita nak dapatkan hasil? Ingat, setiap komponen-komponen tu ada dia punya ni kan, dia punya deeper things yang boleh menjana hasil. Ingat tak apa dia tadi? Dekat bawah triangle tadi apa dia? Anybody? Ya? Yeah? Dekat situ katalah behavior triangle ni kan. Bawah behavior apa dia? Ingat tak? Abijah mindset model tadi. Siapa ingat? Mindset. Yes, Cik Jamaluddin, mindset. Penting ya. So, jadi kalau kita ubah mindset, behavior kita akan berubah, maka setiap komponen-komponen strategi kita dalam 7S tu akan tercapai. So at the end of the day, hasil yang diharapkan boleh kata orang tu kita dapat. So itu dia. Itu dia apa kata orang tu di rumusan of Harbinger mindset model. So persoalannya balik kepada title tajuk kita punya webinar ni, bagaimana menjana prestasi. Mari kita tengok cadangan penyelesaiannya, ya, cadangan penyelesaian dia. Pertama, kita kena apa kata orang, pastikan bahawa ada perubahan mindset, ya. So untuk memastikan transformasi organisasi dapat sustain ya dan berjaya dengan signifikan, tak cukup sekadar kita nak ubah strategi, ubah struktur sistem yang 7S tu lah. Kita perlu yang pertama ada perubahan mindset. Kalau boleh start with the leader dan juga orang-orang rakyat marhainnya. Okey. Untuk step kedua adalah kita kena membangunkan kita punya pemimpin supaya menjadi role model, ya. Yang ketiga, kalau 1 dan 2 ni ada, tapi kalau kita tak tingkatkan sistem kita, maka susahlah kita nak ni. So ini adalah penyelesaian secara holistik, ya. Jadi saya nak memperkenalkan seorang lagi, CEO T-System, dia bangsa Arab ya, nama dia Adel Al-Saleh. So pada satu waktu dulu T-System ni kan, dia mengalami kerugian. So dia telah diperkenalkan dengan program Harbinger dan mereka adopt program ni secara holistik ya. Bukan setakat hantar orang 2 hari kursus dah boleh berjaya, tak ada. Memang susahlah kalau kita hantar kursus kan, magic tak boleh happen lah. Dia kena ada the three level tadi, A, B dengan C tadi kan. Mari kita lihat video macam mana dia manage to transform satu organisasi yang mengalami kerugian hingga menjadi satu organisasi yang untung. I believe my first exposure to Harbinger was about 20 years ago. And it started with me reading Leadership and Self-Deception. It had a phenomenal impact on me as an individual. I found myself relating quite a bit to the concept, always justifying my issues and my challenges against somebody else versus taking ownership of it. Those concepts are so powerful to help you become a better leader, and then so powerful in an organization to enable the organization to perform in a very different way. T-Systems is a company that's over 35,000 individuals, again spread across the US and Asia, but mainly in Europe. It's very traditional, it's been around for a long time, very hierarchical in nature, not just from a decision making, but also the number of layers in the organization. This old command and control and hard management of people was so prevalent, so pervasive across the organization, where people there were so skeptical about any potential changes possible
Nobody believed that the organization can change. It became very evident that without changing the cultural structure of the company and the cultural beliefs and how we operate and how we work together, it would be very difficult to see noticeable results. We're doing some very hard things. We're taking. Sorry. Okay. I believe. Minta maaf ada sedikit gangguan teknikal. Alright, mari kita lihat proses transformasi outward mindset ya. Balik pada cerita Adel tadi, mereka juga ada satu what you call it cawangan dekat Cyberjaya dan Arbinja Malaysia and Singapore telah membantu mereka lah on rolling out the whole holistic process transformation outward mindset ni. Okey, saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan bagaimana dia punya roll out ya. Kita ada 3 fasa. Fasa 1 iaitu perubahan mindset. Fasa 2 adalah pembangunan pemimpin dan fasa 2B adalah peningkatan sistem. Okay, let me hide the floating meeting control ni. Mengganggu kat atas tu. Alright. So fasa pertama. Kalau kita nak satu-satu program tu berjaya, maknanya everybody kena bercakap dalam bahasa yang sama. Ya. Yeah? Everybody must speak the same language. Kalau tak ada nanti management kat atas cakap lain, orang yang bawah ingat benda lain. Jadi ada masalah komunikasi. So we need to have the common language. Macam mana kita nak have the common language? Adalah setiap anggota kalau boleh apa yang kata orang tu diberi latihan on outward mindset. So dalam latihan ni kita ada beberapa alat yang kita akan perkenalkan seperti self awareness, collaboration, accountability dan influence ya. Dan lepas apa kata orang tu workshop 2 hari tu kan. Workshop 2 hari tu kita ada 8 week. Yang ni complementary ya, dalam kita letakkan dalam apps complementary selama 8 minggu akan di keep track of the progress of participants. Ya. Ya melalui apps ya. Dan juga digalakkan ada implementation coaching. Ya. Lazimnya kan kalau orang pergi course lepas 2 hari atau 3 hari course balik dia akan tutup. Itu memang saya dah mengalami banyak pengalaman. People do not practice what they have learned. So elok kalau ada coaching ya, coaching. Either one-on-one or one-to-many. Then untuk organisation yang besar kan, jadi sukar untuk kami ada limited trainers, jadi kami galakkan supaya kita ada internal trainers. So kita ada program apa dipanggil train the trainer on outward mindset. So kita akan menyediakan pakar dalaman untuk menyampaikan dan memberi maklumat sokongan kepada semua elemen-elemen outward mindset. Di samping itu bagi siapa yang tak sempat untuk attend workshop 2 hari, kita ada satu program online. Ada orang panggil e-learning, ada Arbinja dia panggil online learning. Ini adalah latihan secara self-paced. Latihan kendiri lah. Mereka boleh belajar secara online. Program ni kalau tak silap saya dia boleh berjalan sampai dia ada 10 modul ya. Nanti saya akan cerita lebih lanjut on this online. I will, you know, I'm very excited to share that because I think it's the best, one of the best lah, if not the best in the world. And then the second stage ialah bagaimana kita nak membangun pemimpin. Ini penting. Di samping rakyat marahin, pemimpin tu penting untuk membangunkan diri. Jadi antara latihan pemimpin outward, kita membangunkan supaya pemimpin tu ada accountable. Boleh membuat orang accountable. Kalau rakyat marahin, mereka perlu accountable. Tapi untuk pemimpin dia lain sikit, kita ajar mereka macam mana nak membuat orang mereka accountable. And then macam mana nak meningkatkan kolaborasi, menangani konflik and perhubungan, especially industrial relation ya.
kita memperkenalkan alat penyeliaan outward mindset, dan juga kita akan ajar cara-cara nak buat game plan, leadership game plan. Juga macam tadi, kita ada juga trainer untuk pemimpin dan juga coaching session, ya, penting coaching session. Dan fasa kedua B adalah sistem, ya. Kalau kita dah kata orang tu roll out to everybody, kalau tak ada sistem susah sikit. So kita kena pastikan ada peningkatan dalam sistem. Yang ni biasanya kita syorkan diadakan quarterly lah, suku tahun, di mana maybe melihat dari segi perubahan polisi, prosedur, because kan kadang-kadang proses dah berubah kan. So kita dah improve the process, so policy prosedur kena ubah. Then industrial relation pun penting on this, and also mentoring program for the leaders, ya. And satu lagi program yang kita perkenalkan adalah pelaksanaan strategic planning, ya. Plan strategi, executive coaching untuk all these high-end leaders, dan juga penilaian. Yang penting kita kena review balik lah, kita kena review periodically kemajuan setiap peringkat. Kita nak ukur macam mana mindset mereka di peringkat-peringkat tertentu, ya. Dan juga KPI, because itu yang the end state tu, ya. KPI mesti capai atau exceeding KPI. Right. Saya nak share dengan tuan-tuan, I'm very excited to share this because saya dah pergi banyak online learning atau e-learning yang self-paced learning ni. Kadang-kadang bila buka tak sampai 5 minit kita dah switch off. Kita tidur, bosan. Tapi program outward mindset online ni adalah dirangka supaya dia macam Netflix tau. Macam yang episod-episod tu kan. Lepas ni kita nak tengok episod seterusnya. So tak bosan. Is an experiential learning dan ada 10 modul, 33 session, dan kalau kita kata orang tu registered, the program boleh berlanjutan sampai 6 bulan dah. 6 bulan lah, ya. Tapi saya boleh garanti lah kalau you dah ni, dalam 2 minggu je dah boleh settle lah. Because you akan excited untuk tengok modul seterusnya. Okay. Saya akan tunjukkan sedikit sampel on this outward mindset learning online. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, saya akan hantar link untuk you register, so you can have a, kata orang tu, free preview of 2 of the 10 modules lah. Okay, let's watch the sample of this online learning. Welcome to Outward Mindset Online. In this course, you will be learning from the experiences of real people, not actors, who will help you understand your experience by sharing their experience. You'll learn from teachers and doctors, mechanics and CEOs, parents wrestling through challenging situations with their children. You will learn from police officers and bankers. They are all on this learning journey too, and we'll sit next to them as they wrestle with and discover new ways to tackle a range of challenges. You'll grapple with complex boardroom challenges. We had to cut $100 million, and we had 30 days to tell corporate how we were going to do it. You will see with new eyes solutions to the routine but painful struggles of our personal lives. You don't deserve as much as you think you do. You're affecting other lives, and other people. You will find yourself in the back of a SWAT van, and you'll witness innovative approaches to conflict in high-stakes and dangerous situations. And you will see what it takes to transform blighted neighborhoods. You will work through how to solve the challenges of operating a hospital emergency room and an inner-city high school classroom. You will see that the impediments to success in a high-profile entertainment organization are really no different than the problems people face in running a wilderness treatment program for at-risk youth. Most importantly, you will discover that all of these challenges, the problems faced by people in every organization, have the same root cause. What challenges are you wrestling with right now? What problems do you want to solve? And why has it been so difficult to
to enable real change. What's getting in the way? Tu baru preview sikit tu. Kalau you tengok the sample module memang I boleh show, memang you akan tertarik lah. Alright, let's see. So what's next after this? What's next? So on the 1st and 2nd February, Arbinger Malaysia akan mengadakan satu virtual workshop, 2-day workshop on developing and implementing outward mindset. Dan this is a HRDF claimable. Remember the date, 1st and 2nd February, Monday and Tuesday. And then, kalau berminat, saya nak, you can contact us, buat temu janji dengan pihak Binja untuk memahami what help that we can offer you. What help that we can offer you. After this, we will communicate via email to some of you. And kita boleh juga menganjurkan internal workshop kepada big organisation, and this is also HRDF claimable. And then on the 3rd and 5th February, kita akan mengadakan facilitator training, 3 hari, Rabu hingga Jumaat, secara virtual juga. Tapi prasyarat untuk enter this facilitator training, kena pergi di apa kata orang tu, the 2-day workshop, developing and implementing outward mindset. And kalau organisation nak memastikan berjaya atau tidak that program, that holistic program, kami syorkan supaya workshop tu dijalankan secara vertical intake. Apa yang dimaksudkan vertical intake adalah peserta dia kalau boleh daripada satu unit yang sama atau department yang sama. Jadi kita buat pilot project Kita buat pilot project supaya mereka dapat merasakan impact daripada program ini. Jadi kalau berjaya, maknanya benda ni boleh di roll out to the whole organisation. Okay. Sekali lagi, workshop ni boleh dijalankan dalam 2 bahasa kalau diperlukan. We can both run it in bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Right. So, we have come to the end of the workshop. Saya nak pandangan tuan-tuan dan puan-puan, apakah pandangan you tentang this workshop? So, I hope you can masuk balik Mentimeter ni. Masuk balik Mentimeter dan berilah pandangan, either you enjoy it ke apa ke, ada benda yang baik yang boleh kami perbaiki atau benda yang kurang, okay? So I hope you can share with us your thoughts on what you like and probably what you don't like or any improvement. Okay, silakan. Let's populate this. Guna kod yang sama tadi pergi dekat menti.com, type in the code 16, 59, 83 and 8. Silakan. Mami, boleh ke tak boleh? Ada masalah tak? Belum lagi populate ni. Ya. Mak saya ada ni, Puan Kamaria. Apa khabar Kamaria? So anybody got any problem, please tell me. Hope you can populate this. Again, the question is, apakah pandangan anda tentang webinar ini? You like it? You enjoy it? Is it beneficial to you? Dan sebagainya. Please tell me. If there is something that we can improve, please tell me. Kalau bagus, beritahu orang lain. Kalau tak bagus, beritahu saya.
Improve self-awareness. Okay, good. Ya, boleh juga ya, you masukkan what you have learned from this. Boleh. Selain daripada pandangan lah. Okay, right. Congratulations. Bagi yang ni, kalau adalah coklat, memang saya bagi coklat. Membuka minda. Okay, good. Buka minda kita. Change mindset. Right. Kenapa tiba-tiba panas bilik ni? Oh, tak buka kipas. Itu. Okay, good. As many as you like lah. You not necessarily satu aja. Can you there are, I think about 24 minus 4 5 from Abinja. So I expect at least 20 30. Silakan. Anybody have any problem with Mentimeter, please tell me. I will try to help ya. Boleh share lagi video? Boleh. Nanti kita akan share the online. If you just email me ataupun WhatsApp me your email ataupun numbers, I will share with you. Especially yang registered secara generik ya. Kalau you gunakan Zoom generik yang saya ni, so susah kami nak ni. So you just, nanti saya akan bagi tahu nombor telefon and my email address. So you can email me, you can WhatsApp me asking for the link untuk that, especially that two free module to preview module tu. You will love it. I guarantee that. Okay, we have overcoming conflict, real life, improving mindset, membuka minda, improving self-awareness. Okay, lagi? Anybody else? You can ask question also here, no problem. Dah stop lah. Takkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 24 orang. 24 orang minus daripada Abinja dan saya mungkin tinggal 15. At least 2, 3 ke seorang. Help to uplift goodwill. Okay, good. Sharif, mungkin? Yes, I think there is a question about boleh kami request untuk webinar ini dibuat untuk group company saja in the chat box. Boleh. Ya, boleh. Just nanti saya akan share my email dengan my phone number. You can inquire, ya. Especially yang register secara generik ya. We don't have your contact number. Those who are registered through the through the brochure yang gunakan QR code tu kan, nanti kita akan follow up melalui email ya, what we can do to help you, but I will share with you after this. Alright, nampaknya macam dah tak ada lagi apa ni kata orang tu, the brainstorming has stopped there. Anyway, I will proceed ya. Okay, good. Ayo, ada lagi. Alright. Anyway, I will ni. Go back the okay, I'm going to type my, hold on. Okay, you can take my number ataupun macam mana ni, tak payah share screen lagi ya. Please take my number. Just dah tahu lah nombor saya. 019 66 221 77 019 66 22 177. I don't know whether I can annotate kat sini ke tidak. Okay. Boleh? Want me to repeat? 019 66 22177 019 662 177. Okay, my email
Sharif at Arbinger South SEA. SHARIF, Sharif. I think I better share screen better Mana tadi? Dah hilang lah share screen. Forgot to put my ni lah. Share screen. Nampak tak? Tak nampak It's not sharing. Your contact number and email is in the chat box already. Everybody can see. Okay, cantik. That one better idea. Email Sharif, okay. Alright, please check your chat box, and my contact number is there. And bagi siapa yang ni nak for me to share, especially the video of the online mindset online apa ni OMO outward mindset online. You can contact me, and if anybody wants to kata orang tu ask to help your organisation, yes, you can make appointment. Tapi sekarang ni tengah PKP, we can only do Zoom lah. Just contact me, then we can have a meeting via Zoom, and we can consider what we can do to help you. Alright, ada apa-apa soalan tak? You can unmute, all of you can unmute yourself. Buka video, saya nak tengok macam mana rupa masing-masing. We have Haniza here, ni apa, Kamaria, yeah. Please switch on ya. Noraza di mana? Unmute. Everybody can unmute yourself. We can. Citra. Ya, Citra Kedah ya. Oh, syarikat apa tu? TNB. Alhamdulillah. Kenal saya tak kenal? Tak kenal. Belum lagi. Yalah, saya tak. Baru masuk. Dah pencen dah. Dah pencen dah. Okey, yang lain-lain please unmute. Noaza, ada apa-apa soalan yang benda yang you tak faham on this webinar? Boleh? Tak ada Cik Sharif. Ya, tak ada? Tak ada ya. Boleh clear saya. Boleh. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang lain-lain please ni lepas ni kita nak bergambar tau. Nak ambil gambar. So nak tengok juga macam mana rupa masing-masing. Bolehlah buka, saya nak ambil gambar Any siapa lagi? Yang lain dah calon Okay. Alright, ini ada Sofia, Muhammad Sofian, siapa lagi? Zati. Ni Zati mana ni? Anak saya nama Zati. Sama ke? And then we have yang lain-lain. Nak betulkan tudung tak apa, Kamaria. Okay. Kamaria is my mother's maiden name, arwah mak. Okay, good. Jom buka video, kita nak ambil gambar, right? Right. This is what we have. It's okay. Okay, smile. I'm going to snap photo. 1, 2, 3. Okay. Alright. Anybody got any question? You can stay back. Yeah. So we have officially ended our session. I'm sorry, ada overshoot sikit Roughly 15 minute overshoot. My bad. It's my fault. Yeah. Right. Any question? Any? Cik Wan? Siapa yang tanya tadi yang nak apa ni? Noaza di jabatan mana? TNB Citra, bahagian finance. Oh, finance. Macam mana boleh tahu program ni? Bos kita orang hantar WhatsApp. Siapa dia bos tu? Encik Muhammad, Encik Mak Azam. Mak Azam. Dah lama saya tak pergi Citra. Dulu ada sekali masa dalam tahun 2000 dulu Citra. Lama dah, 10 tahun, 11 tahun dah. 20 tahun dah. So anyhow. Ada pula aku tanya anyhow. You are on mute ini. Say my name is very versatile. You cakap saja macam-macam pun ada any dalam. Anything, anyhow, so. My email pun any branding. Any branding, yes. Company any ventures.
Tamaria, how are you? Lama dah. Fine, Alhamdulillah. Sibuk sikit. Nak baru start sekolah ni. Okay. A good presentation. Thank you. I hope you all benefit from. I hope you enjoy this session as much as I do. Sharing lah. Salam perkenalan buat semua. Saya Kamaria Rasul, Pakar Psikologi di UPM. UPM Kamaria? Kamaria VLC kan? Ya? Yeah? You are from VLC kan dulu sama-sama? VLC, ya. Yeah. Yes. Virtual Learning Cluster, ya. Bagi siapa minat. Ini dah masuk tak VLC? Belum? Ini. You graduate from VLC? VLC. Yeah. Were you VLC punya ni, grad? What is VLC? Oh, okay. You tak tahu Virtual Learning Cluster. Tak ada. It's where they teach you how to teach online lah. Okay. Sorry, I've got to go. So nice meeting all of you. Take care. Okay. Bye-bye. Thank you. Anyway, we have ended. Kalau you ada question, anybody else ada question, we are still opening our Zoom. Yeah. Saya pun mohon diri dulu ya, Cik Syarif. Boleh. Anak-anak. Thank you very much. Boleh nak minta diri dulu. Bikin salam kat anak-anak kecil yang lain ada. Azhar, kita salam kat Azam ya? Ya, insyaAllah. Terima kasih Cik Syarif. Saya nak undur diri Cik Syarif. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum. Cik Wan dah tinggal. Ada 2 bini kat bawah tu. Jangan Cik Wan satu hari nanti saya nak melawat lah. Ada ambil nombor kontak kan. Saya undur diri dulu ya. Nanti saya cari awak, kita kena tarik lah. Okey. Dekat Taman Cepaka. Ada Taman Cepaka. Betul. Kami dihalau di sana dulu. Tak boleh masuk hostel. Boleh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.